Maradyaw na adlaw and welcome back to The Chronicles of Marsha. This is a travel vlog and Pilipinas, Marsha goes to Manila. Part 2, Birada ba? Yes, we are now in the street of Taguig. Diri nato makita ang Venice-inspired open-air mall. Pwede ka diri mag-shopping, kaon-kaon, diri lang na sa McKinley Hill Drive, Taguig, Metro Manila. Inspired by one of Italy's most romantic cities, Benvenuto to Venice Grand Canal Mall. Pagkagana sa tubig. Murag gulaman ilang tubig, no? Huy! Kaon na sa... Diyan nata sa Venice Grand Canal Mall, naa sila'y mini train diri. So tara, sakay na. So nisakay mis ilang train nga tag 40 pesos per head. Woot woot! Posto Bellissimo, Amore Mio. Italian yarn. Pwede ka radyaw na magdagan-dagan diri uban inyong mga bata, murag bata, bata-bataon, name it. Or uban inyong iyab. Char. Woot woot! Sakay na pud og train ang mga tigulang. Then the next day, jari kami sa UP Diliman campus. Daghan diri mag-jogging permi na sila mga museum, maguban pa free entrance rin diri. So, ali na mo. Naa na miron sa Quezon City. Kay dool rin sa UP, mauna ang laag tabadi. By the way, naay entrance diri 20 pesos for parking kung naka-car mo. Pero free entrance for everyone. Mauna ni ang QC Circle. Actually, ganina pata na sa Circle. Naa diri museum sa tunga kanang tower bitaw. Kana ba? Kaning museum sa center is dedicated to the city's founder. It contains the remains of Manuel L. Quezon, the second official president of the Philippines and the first of an internationally recognized independent Philippines. Huy! Kakak magbasa. Next na pud sila QMC Food Park para sa mga lagot mo nga gigutom siglaag, no? Sama na ako. That's it for today's video. Kay gikapoy na ko. Abangan sa next video. Tagaytay na!